Welcome to my YouTube channel. Shalom teman-teman. Welcome ke YouTube channel saya. Today the topic that I'm going to share is a heart of mercy. Judul khotbah saya hati yang berbelas kasihan. Let us pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, thank you Lord. Indeed you are such a great God. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik. Lord, I pray Lord, the blood of Jesus cover me and my YouTube friends. Tuhan, hamba berdoa biar darah Yesus membungkus saya dan juga teman-teman saya di YouTube. Lord, I pray that you will anoint me to the fullness. Tuhan, hamba berdoa biar urapilah hambamu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. So that whatever I share is from your heartbeat. Tuhan, biarlah yang saya share ini adalah isi hatinya Tuhan. Lord, I pray, Lord, touch our hearts, Lord. Tuhan, jamah hati kami to be like good soil, seperti tanah yang subur, that we will multiply 200, 300, 500 folds for the expansion of God's kingdom. Jadi seperti tanah yang subur yang bisa bermultiplikasi 200, 300, 500 kali lipat untuk kerajaan Tuhan. In the name of Jesus I pray. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Okay, today the topic that I'm going to share is the heart of mercy. Judul khotbah saya, hati yang berbelas kasihan. Let us read this scripture. Proverbs 11 verse 17. Mari kita baca firman Tuhan, Amsal 11 ayat 17. The merciful man does good for his own soul, but he who is cruel trouble his own flesh. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Friends, in this scripture we could learn that God is a merciful God. God wants each one of us to be merciful because the merciful man does good for his own soul, but he who is cruel troubles his own flesh. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berbelas kasihan. Tuhan ingin kita semua mempunyai hati yang berbelas kasihan. Karena orang yang bermurah hati berbuat baik pada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Another scripture I would like to share, Micah 6 verse 8. He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Itu ada di Alkitab Mika ayat 6-8. So we could learn from this scripture that God wants each one of us to act justly, to love mercy, and to walk humbly with our God. Tuhan ingin kita berbuat baik pada orang lain, berbuat adil, mencintai kesetiaan, dan juga rendah hati di hadapan Tuhan. Because the word of God says, he who despises his neighbor's sins, but he who has mercy on the poor, happy is he. Karena Amsal 14 ayat 21 berkata, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan pada orang yang menderita. Today I would like to share 4 points about the blessings of having a heart of mercy. Ada 4 poin yang saya akan share hari ini berkat dari orang yang memiliki hati yang berbelas kasihan. The first point, a person who loves mercy is pleasing God and will obtain mercy from God. Orang yang berbelas kasihan itu menyenangkan hati Tuhan dan akan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Matthew 5 verse 7. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Psalm 145 verse 8-9. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and great in mercy. The Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works. Mazmur 145 ayat 8-9 berkata,
Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Friends, our God is a God of mercy. God wants each one of us to be merciful to others and to be loving, to be forgiving. Tuhan ingin kita selalu berbuat baik, berbuat adil pada orang lain, selalu penuh kasih. Amin, haleluya. You might be asking me, Evangelist Priscilla, can you give me some example? What is an action of showing no mercy? Mungkin ada orang bertanya, Evangelist Priscilla, apa sih perbuatan yang tidak berbelas kasihan? Boleh kasih contoh-contohnya? I can give you some examples. Mungkin saya boleh kasih contoh-contoh. Selfish. Thinking of themselves is all about me, Mungkin ada yang egois, selalu memikirkan dirinya sendiri, semuanya aku, semuanya me, semuanya aku. Ungrateful heart, hati yang tidak berterima kasih. Discredit others' kindness, selalu menolkan atau melalaikan kebaikan orang lain, melupakan kebaikan orang lain. Don't take others for granted. Always take others for granted means that does not appreciate their kindness. Ada orang yang suka menganggap orang lain itu dicuekkan, ignorant, nggak jaga perasaan mereka, nggak mengasihi mereka. Orang seperti ini tidak berbelas kasihan. Unkind people always criticize and blame people's fault. Yang selalu tidak ramah, selalu kasar, selalu mengkritik, selalu menyalahkan kesalahan orang lain. Not forgiving, tidak mengampuni. Doesn't show respect to others, tidak menghormati orang lain. Hardened heart, hatinya keras sekali. Acting no ethics, no politeness, no manner. Selalu yang sifatnya, perbuatannya tidak beretika dan tidak ada kesopan santunan. Not helping others, tidak mau menolong orang lain. Not having integrity, dan juga tidak berintegritas. All these are action of not having mercy. Ini adalah perbuatan yang tidak menunjukkan kasih. What about those who show mercy? Mungkin saya boleh share orang yang selalu berbelas kasihan. Those people who love to help others. Orang-orang yang suka menolong orang lain. They will love people. They don't take people for granted. They appreciate their kindness, their love. Mereka selalu menjaga perasaan orang dan selalu berbelas kasihan, selalu ingat akan kebaikan orang lain. They feel grateful to God. They have a thankful heart to God and to people. Mereka selalu mengucap syukur pada Tuhan dan juga selalu berterima kasih pada teman-temannya. Acting selfless dan juga selalu tidak memikirkan dirinya sendiri tapi bisa berkorban. Always kind, selalu baik hati, and not demanding, not controlling, dan tidak menuntut dan juga tidak menguasai orang lain. Acting justly, humble, not blaming people's fault. Selalu berbuat adil, selalu rendah hati, dan tidak menyalahkan kesalahan orang lain. This kind of people are having loving heart, merciful heart. Orang seperti ini mempunyai hati yang berbelas kasihan dan juga mengasihi. I have a testimony. Aku ada kesaksian. When I was a new believer in Lighthouse Evangelism, ketika saya baru mengenal Tuhan di gereja Lighthouse Evangelism, God sent godly friends and godly people to me. I can see they set a good role model of a godly Christian and godly leaders. Tuhan mengirimkan teman-teman yang baik
mengasihi saya dan kakak saya. Mereka itu kasih contoh yang baik sekali. Mereka murah hati, they are generous to me and my sister, blessing us, Bible, and then always give us gift, and then encourage us in prayer and help us. I thank God for all these people. They are loving people, showing mercy to new believers and others. Saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan kirim orang-orang seperti ini mengasihi saya dan kakak saya, kasih Alkitab, kasih hadiah, dan doakan saya dan kakak saya menolong saya. Because God is the God of mercy. God is the God of love. So all of us, we must show mercy to others. Amen. Jadi kita harus menunjukkan kasih kepada orang lain. The second point, God will strengthen and sustain a person who loves mercy on his or her sick bed. Yang poin yang kedua, Tuhan menguatkan dan memelihara orang yang berbelas kasihan bahkan sewaktu dia sakit. Psalm 41, the blessing and suffering of the godly. Blessed is he who considers the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. The Lord will preserve him and keep him alive. And he will be blessed on the earth. You will not deliver him to the will of his enemies. The Lord will strengthen him on his bed of illness. You will sustain him on his sick bed. Mazmur 41 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan mengumpulkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan oleh musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Friends, God wants each one of us to show mercy to the needy, to the sick, to the poor, to our family, to our loved ones, to our relatives, even to our friends, in the working place, to our neighbor, to everyone, because God is the God of mercy. Our God is the God of love. Tuhan ingin kita berbelas kasihan pada tetangga kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang yang miskin, orang yang sakit, orang yang ada masalah, kepada setiap orang. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berbelas kasihan. I have a testimony. Aku ada kesaksian. A few days ago, I have this shoulders pain. Beberapa hari yang lalu, ini pundak saya, ini bahu saya sakit. I always carry heavy bag. My bag was heavy. And I use this right shoulder. Saya selalu bawa bag saya, tas saya yang berat ya. Jadi selalu pakai pundak yang bahu yang bagian kanan. So I have pain. I feel the pain a few days ago. Saya merasa sakit di sini. And I pray God, the blood of Jesus cover me and heal me, Lord, from this shoulders pain. Aku berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan. Sembuhkan pundak saya, darah Yesus setiap saya. And I rebuke spirit of pain. Saya patahkan roh sakit keluar dalam nama Yesus. Dan saya ikat hancurkan roh sakit itu pergi dalam nama Yesus. Praise the Lord. A few days later, about 2 days later, I feel good. And I could move my shoulder. I thank God for healing me. Saya merasa Tuhan menyembuhkan saya 2 hari kemudian. Saya merasa enak sekali dan tidak lagi sakit. Di kemuliaan Tuhan kita. God is awesome. Hallelujah. And I believe God will also heal all of you. If you are having COVID-19, stroke or heart failure, kidney failure, just keep trusting God. God will indeed heal you. If God could heal me, God could heal all of you as well. Amen. I thank God that I have Zoom Healing Grace Ministry once a month on the 4th of the Saturday, and I've seen God heal many people in our Zoom. More than 10 people had COVID-19, and we pray in the Zoom. My sister and I, we pray in the Zoom. God heals people from COVID-19, those who have
chest pain, they got healed, insomnia, and then blurred eyesight, tumor on the hand was gone. And thank God, God indeed is an awesome God, a perfect healer. He deserves the highest praise and glory. Saya bersyukur pada Tuhan, 1 bulan sekali saya ada pelayanan Zoom Healing Grace, dan biasanya itu Sabtu yang keempat saya akan share di Facebook saya, Presilakan, dan mengundang teman-teman dari luar negeri, ada yang dari Amerika, dari Australia. Saya melihat Tuhan menyembuhkan banyak orang yang sakit, ada yang lebih dari 10 kasus orang-orang yang mengalami penyakit COVID-19 sembuh waktu kita doakan di Zoom, dan ada yang insomnia sembuh, ada yang tumor di tangan sembuh, ada yang rabun mata, ada yang sakit perut, dan sebagainya. Tuhan kita Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya. So I would like to encourage my friends, if you are sick, keep trusting God and believe that He will heal you in His time. Percayalah, itu kehendak Tuhan untuk menyembuhkan kita dari segala penyakit kita. Tuhan ada waktunya. Amin. Next, I would like to share the third point. Saya ingin share poin yang ketiga. Mercy triumphs over judgment. Belas kasihan akan menang dalam penghakiman. James 2 verse 13 to 14. For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. What does it profit, my brethren, if someone say he has faith but does not have works? Can faith save him? Yakobus 2 ayat 13 sampai 14. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Another scripture I would like to share, James 2 verse 15 to 17. If a brother or a sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warm and filled, but you do not give them the things which are needed for their body, what does it profit? Does also faith by itself, it does not have works, is dead. Yakobus 2 ayat 15 sampai 17. Jika seseorang, saudara atau saudari, tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seseorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. I have one story to share. It's just a story, but maybe you could learn from this story. Mungkin saya ada contoh cerita, ini cuma cerita, tapi kita bisa belajar dari cerita ini. Mr. A meets Pastor B. Tuan A bertemu dengan pendeta B. Mr. A says to Pastor B, Pastor, I have a faith that can move mountains. I believe that this year is the year of breakthrough for me, for my business, and then will be bigger and bigger, and God will bless me tremendously for this year, and this year is the year of breakthrough. God heal my heart. But Pastor B knows that Mr. A has the faith that can move the mountain, but Mr. A has no love. He's money lover and stingy, pride, self-righteousness. Contohnya, Pastor B ketemu dengan
Mr. A, Tuan A. Tuan A berkata dengan pendeta B, pendeta, Bapak pendeta, aku punya iman yang bisa memindahkan gunung. Tahun ini, tahun kemenangan, bisnisku tambah diberkati dan aku disembuhkan dari sakit jantung. Tapi pendeta B tahu, ini Mr. A orangnya enggak berbelas kasihan, selalu membenarkan diri dan congkak, dan juga dia itu cinta uang, pelit, tidak berbelas kasihan. So in this kind of scenario, faith without action to love, faith without action to show mercy to others is actually dead. Dalam cerita ini kita dapat pelajari bahwa iman tanpa perbuatan kasih, iman tanpa perbuatan berbelas kasihan itu mati. No. If we have faith that can move the mountain, that is powerful. That is powerful. But it must be accompanied with action in loving people, action in showing mercy. That kind of faith is with action and is rema, is powerful, and is alive. Kalau kita punya iman yang bisa memindahkan gunung, itu powerful. Tapi kita harus punya hati yang berbelas kasihan, hati yang mengasihi. Iman disertai dengan hati yang berbelas kasihan, hati yang mengasihi. Iman itu dapat memindahkan gunung. Iman dengan perbuatan itu rema. Hallelujah. So God wants each one of us to have faith that can move the mountain, but it must be accompanied with action in loving people and in forgiving and showing mercy to others, because God is the God of mercy. Tuhan ingin kita semua berbelas kasihan pada orang lain, mengampuni orang lain, dan juga mencintai kesetiaan dan berbuat adil, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berbelas kasihan. Isaiah 58 verse 10 to 11. If you extend your soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then your light shall dawn in the darkness, and your darkness shall be as the noonday. The Lord will guide you continually and satisfy your soul in drought and strengthen your bones. You shall be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. Yesaya 58 ayat 10 sampai 11. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Friends, our God is the God of love. Love is God and God is love. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang penuh kasih, dan Tuhan ingin kita semua melakukan kehendak Tuhan, berbuat adil, selalu berbelas kasihan pada orang lain. God wants each one of us to have the heart of Christ, the heart that shows mercy to others, the heart that always forgive others' sin, the heart that always show love and kindness, because God is the God of love. Tuhan ingin kita selalu berbelas kasihan pada orang lain, selalu mengampuni, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berbelas kasihan. The fourth point, God rewards a person bountifully if he or she has a heart of mercy. Tuhan memberikan upah berlimpah-limpah kepada orang yang mempunyai hati yang berbelas kasihan. Psalm 15 verse 1 to 5. Lord, who may dwell in your sacred tent? Who may live on your holy mountain? The one whose walk is blameless and who does what is righteous, who speaks the truth from their heart, whose tongue utters no slander,
who does no wrong to a neighbor and casts no slur on others, who despises a wild person but honors those who fear the Lord, who keeps an oath even when it hurts, and does not change their mind, who lends money to the poor without interest, who does not accept a bribe against the innocent. Whoever does these things will never be shaken. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dialah yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, dan yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Matthew 9 verse 13. What I want is mercy and not sacrifice, for I did not come to call the righteous but sinners. Matius 9 ayat 13. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Friends, that's about all that I'm sharing today. Hari ini kiranya 4 poin ini yang saya share. Maybe I could summarize what we learned today. 4 points about the blessings of having a heart of mercy. 4 poin mengenai berkat dari orang yang mempunyai hati yang berbelas kasihan. The first point, a person who loves mercy is pleasing God and will obtain mercy from God. Orang yang berbelas kasihan itu menyenangkan hati Tuhan dan akan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Second point, God will strengthen and sustain a person who loves mercy on his or her sick bed. Tuhan menguatkan dan memelihara orang yang berbelas kasihan bahkan sewaktu dia sakit. The third point, mercy triumphs over judgment. Berbelas kasihan itu akan menang dalam penghakiman. The fourth point, God rewards a person bountifully if he or she has a heart of mercy. Tuhan memberikan upah berlimpah-limpah pada orang yang punya hati yang berbelas kasihan. Friends, I would like to pray for my friends in YouTube. Saya ingin doakan teman-teman yang ada di YouTube. Maybe you feel a lot, you have encountered a lot of problems, trials, financial problem, marriage problem, or working in your working place, you have problem. You need to know a God that can save you, that can help you. Mungkin teman-teman di YouTube ada masalah pernikahan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, dan kau ingin mengenal Tuhan Yesus, and you don't know how to pray, dan kau tidak tahu bagaimana berdoa untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. I would like to guide you how to pray. Let us close our eyes and open your lips, follow my prayer. Mari kita berdoa, tutup matamu, ikutin perkataan saya. Lord Jesus, Tuhan Yesus, thank you for loving. Terima kasih Engkau sungguh mengasihi saya. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I confess that I'm a sinner. Saya mengaku saya orang yang berdosa. Please forgive all my sins. Tolong ampuni segala dosa saya. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I want to open my heart. Saya ingin membuka hatiku to receive you as my Savior and my Lord. Menerima Engkau sebagai Juru Selamatku dan Tuhanku. You were crucified at the cross of Calvary. On the third day, you were resurrected.
And the blood of Jesus washed away all my sins. Tuhan, Kau telah mati di atas kayu salib. Hari ketiga Engkau bangkit kembali. Darah Yesus menyucikan saya dari segala dosa saya. Lord Jesus, thank you for you have a great plan for me, a plan to prosper me, a plan not to harm me. Thank you, Lord, for loving me. Tuhan, Kau punya rencana yang indah, bukan rencana untuk mencelakakan saya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh mengasihi saya. In the name of Jesus, dalam nama Yesus, I commit my life into your loving hands. Saya serahkan semua masalahku ke dalam tangan-Mu, Yesus. Thank you, Lord, for loving me. Terima kasih Kau sungguh mengasihi saya. In the name of Jesus, I pray. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Friends, if you want to know Jesus and want to grow spiritually, you must look for a church, local church. Kalau saudara-saudari ingin ke gereja, kalian harus cari gereja lokal. Jadi kalian bisa bertumbuh secara rohani, berdoa dan minta Tuhan memberikan petunjuk. Saya akan doakan untuk saudara-saudari dan juga yang ada yang sakit saya akan doakan. I would like to pray for those who need prayer for your body. Let us pray. Tuhan, Lord, I pray for my YouTube friend, Lord, those who have COVID-19, stroke, heart failure, skin disease, or whatever sickness, Lord, the blood of Jesus cover us, Lord. In the name of Jesus, I rebuke the spirit of sickness from the top of their head to the sole of their feet. I reject it in the name of Jesus. And I lose the spirit of healing be upon them, Lord. Heal them, Lord, by Jesus' stripes. They are completely whole. Tuhan, tolong teman-teman saya di YouTube yang sakit, Tuhan, darah Yesus sucikan mereka. Sakit penyakit, COVID-19, sakit jantung, sakit ginjal, apapun penyakit mereka dari ujung rambut mereka ke ujung kaki mereka, saya patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong sembuhkan mereka. Lord Jesus, please heal them, Lord. Heal them. By Jesus' stripes, they are completely healed. Bilur Yesus telah menyembuhkan mereka. Lord, I pray for my YouTube friends, those who need strength, peace, wisdom, Lord, for their family, for their marriage, in a working place. Lord, I pray that you will comfort them. You are our helper in times of troubles, and you are the source of hope, source of miracle. Thank you, Lord, for answering our prayer. In the name of Jesus, I pray. Tuhan, hamba juga berdoa untuk teman-teman yang ada masalah keluarga, masalah keuangan, ataupun masalah dalam pekerjaan. Tuhan tolong mereka. Jika mereka hikmat, penghiburan, tolong mereka. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Friends, if you love this video, feel free to like, comment, subscribe, and share with your loved one. I hope to see you again for my next video. Teman-teman, kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan juga subscribe. Share juga sama teman-teman. Saya harap bisa ketemu dengan saudara-saudari untuk video saya berikutnya. Jesus love you. God bless you. Shalom.